اینمی قدر کاره همه آخری همه چیز اینمی قدر خدا رحمت مغفرت کنه شدی را کسی از کسی قرض داره یک بخشینش کسی را خفه کردگی بود بخشینش کسی خفهش کرده بود دقش دعا کنیم نیم قدر چیز بکنیم ассалому алайкум ба кулли тамошобинони канали Файзлур шоу ва дина як видео кардам дар канали паратон гуфтам ки ман маҷбурам он видеоро кунам барои ки ман хостам ки ин видеоро бо ки ҳади ақал я подписчикоите 5000 2000 3000 ҷамъ шавад барои кӯмаки оилаи бародармон дастгирӣ шавад ва видеоро партен дар таи комментари 120 комментари шидагай бародараз меҳрубони ман дар байни комментариҳо қариб 50% комментариҳои дағала комментариҳои безебае ки мега шумо худтон мардак нашида 70000 наёфтем ки маи тароӣ кунем бо ман мегум бародари аз меҳрубони ман ки 70000 барои моро дар Москва ҳеҷ 70000 чиз барои мардбачаи тоҷик 70000 ёфтам роӣ кардан ҳеҷ дина шав дар онҷа бародаре буданд ки мо худмон роиш мекунем не ки ай сабабе ки бародармон шуди як модар дора ва як духтар дора ҳамин сабаб мо хостем ки пула ҷамъ кунем баъдан дар оилаш битем дар модараш битем ки баъдани маърака дора зиндагӣ дора модараш зиндагиша пеш бара ҳадди ақал одаме ки мурда дора дар зиндагиш дар хонааш мефаҳмад ки чиқадр қинае баъди мурдан меҳмон омадан рафтан баъди вай меҳмон омадан рафтан як тараф ҳамаш майли баъди вай маъракаҳо мешаванд баъди вай зиндагӣ дар стресс кор кардан наметавонӣ як писар дай ва барои ҳамин мо ба хулоса омадем ки збор ҷамъ кунем ва камтара кӯмак ба модарша кунем ин ҳамеша да бародари аз меҳрубони ман ҳозир як чираме хона шумо гӯшидем хуб шид як мурд ихели шид ҳамин комментариҳо дағал комментариҳо безеб бемаъне чӣ дар ко як хел мегӯянд ки дами мо дар расми оини тоҷикӣ дар ки мегӯянд ки ҳарчанд ки одами хуб ё ки ганда буд баъди маргиш гӯ ки одами хуб буда худованд раҳмат мағфиратш кунад ҳеҷ хайр кардан наметавонӣ ҳамин видеоро диди бигзаронаш просто бигзаронаш ту медонӣ ки ин видеоро комментариҳоша мумкин модар хона хеш таборш кунам баъд чӣ меган ҳамин ҳисси тоҷикӣ ҳисси мусулмонгари онҷо шидагиай ягон кас дар шумо пул наталбидеса ягон касро маҷбур накарда ки пул партон наметавонӣ парта дар ҳаққи шаҳр доо ки бигзар бира ҳама одамое ки метавонанд парта шумо медонанд ки чо кунанд бародаре ки суханои хуб мегӯянд бисёрай ҳама банда марандаи ҳама банда марандаи ина имрӯз навбати вай пага фардо шояд навбати ма ту боша баъди марги ма ту маро хел мегӯянд ва аз несонда ки там я ҳаромхири исуса баъди мадан бародари меҳрубони ма бо мегум тон ма ё ки дигар кас ба кӯмаки шумо ниёз надорем баъди маргат мебинанд ки ки будани мардума нишон медиҳад ки ҳамо дастгири оилашон шавад мара ба номи алоқасам қиртиқ варам кардагия бар як гап ки мегӯянд ки шумо ҳаромхирен ай мурда сум кор мекунен ҳамо 20000 барои мурда ҷамъ мешаванд валлоҳ ба худо қасам моро дар кисаи хибона мезанем картаи амакиша мондагием ки ҳамон пул дар картаи амакиш барава ва о пул падназор ҳамаш расчёт achot учот карда мешавад ва баъдан бояд шигаро мегум тон бародари аз меҳрубони ман ҳаётон набурем ки валлоҳ ба худо қасам ма мегум тон ку ин ҳоз ин бародарро зери хок кардем ин ҳоз имрӯз ҷаноза буд абеда зери хок шада ин видеоро мемонад шумо тамошо кунед зери хок шада ин гапҳои шумо куҷо рафтанд ҳамин гапе ти гуфти ҳамин гапе ти куҷо рафт ҳамин хебес хида фикр ки дарунак фикр ки ҳамин гапҳои уфтаги ти куҷо рафтанд дар вақти қар газа буд менависонем комментария кам дар асаб доро мешавад ва мегӯи чӣ ба ин кора кардам ту медонем комментария рафтаву накардав як хеш таборш мехонад як чиш мехонад мумкин комментария дилзанак намудама е мардуми тоҷик бас будагиз ҳамин ғурури ҳамин такаббуритона кам мепартоен 70% ҳамин хелен е бародар наметавонӣ хайр кардан телефон да биги дидиш бигзаронаш ҳамин комментария хӯрад дашном ин хеле мекунам иш мурдаи навбати ушаи шумо мурден ин хеле ҳаромхӯро ин хеле карден бас мо малишнам корма партохта рафтагим ин гапҳоро намегум даҷа ман мо рафтем ки бародарро ҷамъ кунем даста ҷамъона тоҷик будан мо нишон дем гирем тоҷикистон рӯй кунем ин ҳамоша бародарро зери хуб кардем ҷоша мемонад шумо тамошо кунем الذي خلق سبع سماوات الرحمن من تفاوت فارجع البصر ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب
همه گپای گفته شما غروروی کدای شما کنیشو همش رفتن زیرکو اگه من میمرم یک از میمرم ما توجیه مردم باید دست جمع باشیم فرق نداریم بابای لنگری بابا جان نشدهش ده همه مرده میرن چی میکنن سهم میکشون میذارن دست وای برای فایده اکشون نمیکنن این گپا دروغه بارداری از مهربونی من فرد یک توجیه گم میمرم باید ما دست جمعانه وای هم ممکن دستگیری کنیم و روی کنیم 5000 10000 20000 جمع میشم طرف میدور میروه یگام کسو پول نمیخره و بعدا باز هم یک گپ گفتم میگم که همون گپای شما گفتین من دلیلش دیگه من میخوام شما میگذارم میرم من پروای گپای شما رو نمیکنم چون که من خوش آموختش نمیدونم شما چه خیلی آدمین و کدومی چه خیلی دینیت داری بیاین سبب ویدیو سبب این ویدیو چی بود این باردار مگذاشت رفت در حقش دعا کنیم خوب بود بد بود گنده بود رپر بود آرتیست بود رقاصه بود سه بود نبود در حقش دعای خیر کرد گو آدم خوب بود تمام البته چی میروه باردار یگون چی میروه همین دست باروش نه امینا الله بر خداوند رحمت مغفرتش نه آدم خوب بود باید همینجا بگویی تلفن تا بگیری آنم خیلی غضب کردی بنویسین جواب تی این الله و الیه راجعون کلی بنده مرنده ما خاک اومدیم و به خاک میریم بین تکبری مون فعلی کتگی مون همش پارتوین توجیه بودن اون اثبات کنیم که ما توجیه و در همه جا ما اتفاقیم و یک جویا دیگه میفهمیم در همین ویدیو که ما کردیم در اون معرکه که مثلا برادرم گروهی که توجیکسون برادری بودن که پشت کامera نمیخوان کامera بیان همین قداودا میکنن برای مایی تگیرتن با میدونن که روز شنبه روی کردن مایی خیلی قیمت پیرو پاس بود ای سر کدی خیلی کردن همه آدمو خاص برای الله میکنن خاص از برای الله داودا میکنن که مایی تا بیان روی کنن و اگر نه نخیر شباری مایی نخیر شباری یک از دیگه اپروس توجیه کرد توجیه در همه جا دستگیری کنن خداوند نگهبان الله همه تا هدایت کنه برادر از مهربانی من گپای پاس بالان زیاد میخواستم بگم نه برادری هستن که من نموندن که گپای پاس بالان بگم برای اونه که مرا مرده که مرا غرور مرا که دارم و بعض وقت میشه که اینجا میان نمیدونم یا چگونه دون خدا نگهبان دون